गोटे जड़े युद्ध करने आवश्यक को परिस्थिति रे युद्ध करार आवश्यकता अच्छी कृष्ण बुझे ना ना एग्जैक्टली धर्मर रक्षा पाई युद्ध हवा दरकार धर्म धर्म माने हाँ एग्जैक्टली धर्म रक्षा पाई युद्धटा करबा निहाती जरूरी हाँ तो धर्म जदि मु आपन को कहे एटा गोटे महाभारत युद्ध रे सिना से तांको किछि देलेनी तांको अधिकार को छड़े नेले सेति पई धर्मटा स्पष्ट दे जदि न्यायपालिका सेतले थांता सुप्रीम कोर्ट थांता से कहिथने पांडव मानकर राइट्स अछि तबे तांको राइट्स टा काई छड़े नउछ तो वर्तमान समय रे मन्ने करंतु मु आपन गोटे इमेजिनरी सिचुएशन कहूची भारत पाकिस्तान भीतर गोटे विवाद होची तो धर्म कहा सपक्ष रे अछि जदि कोआ सेति एति धर्म नै दुईटी राष्ट्र लड़ुछ से जो एटा को बुझिया पड़िबो बहुत गंभीर जिनस सुंदर जिनस सहज बुझी आम जो सृष्टि देखुचे सृष्टि की देखुचे आम समस्त पाठ पढ़ीचे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी गला बेलू आमको कौ विषय पढ़ा जाए दुनिया विषय पढ़ा जाए ग्रह नक्षत्र गोटे पृथ्वी पानी पवन सब ये पढ़ा जोटा कहते सृष्टि विषय सेकुलर सब्जेक्ट ईश्वर विषय कहीं पढ़ा जाए ये पढ़ाई ना सी गोटे किए गपी दौ गप कहते तुम गाँव में घरे रहा बेले सब शुणुव से अलग कथा से संस्कार अलग कथा कि स्कूल कॉलेज गला बेलू आमको पढ़ा जाए फिजिक्स केमिस्ट्री हिस्ट्री मैथमेटिक्स एगुड़ा सब पढ़ा जाए ना सीटा कौन सेकुलर वर्ल्ड राइट सो दुईटा विषय रही दुनिया गोटे हूँ क्रिएशन आ गोटे हूँ क्रिएटर सृष्टि और स्रष्टा सृष्टि विषय जो तुम पढ़ुच से सेकुलर सब्जेक्ट स्रष्टा विषय जो पढ़ुच ईश्वर तुम जो विश्वास रही से रिलीजियस सब्जेक्ट सो रिलीजियन जो स्रष्टा विषय विभिन्न लोकंर विभिन्न मत भगवान विषय समस्त कौन एकमत होती एकमत हो पारे तेणु दुई प्रकार ऑब्सेशन दुनिया आसे सम पीपल आर सेकुलर फैनाटिक केवल यही दुनिया भगवान ना क्यों गोटे रिलीजियस फैनाटिक केवल ईश्वर गॉड आउ कहीं ना भितर बहुत युद्ध कहीं एक्स गॉड वाई गॉड मो ना नौनी रिलीजन मान विभिन्न प्रकार रिलीजन विभिन्न प्रकार गॉड कॉन्सेप्ट से माने देले से सब रिलीजियस रिलीजियस किंतु प्रकृति रे इंपोर्टेंट किए आपण निजे कहते सृष्टि इंपोर्टेंट सृष्टिटा बहुत गुरुत्वपूर्ण स्रष्टा बहुत गुरुत्वपूर्ण ना मनुष्य बहुत गुरुत्वपूर्ण हु इज मोर इंपोर्टेंट मनुष्य एक्जाक्टली मनुष्य इंपोर्टेंट सृष्टि थिले बेली किसी खराब ना युद्ध भी ना कि शांति भी ना भगवान था न था से युद्ध ना कि शांति ना मनुष्य जो कल्पना सब अच्छी विभिन्न प्रकार कल्पना ईश्वर ना से युद्ध मनुष्य ये दुनिया ना जो प्रकार विभिन्न जो प्रकार कल्पना सब कर युद्ध जमी आमर कौन थी 7टा महादेश 220 कंट्री एगुड़ा सब कौन आगु किए कौन युद्ध करता से विषय से कहीं सीमा विवाद कौट था जिते मनुष्य पाठ पढ़ला कौन हो आरंभ हो पूरा मनुष्यर गोटे निज विषय से जापर से कह गोटे सेकुलर फैनाटिक मोर भगवान को विश्वास ना सो भीतर रहा कि प्रकार सेकुलर सब्जेक्ट केमती युद्ध हम इकोनोमिकल यू कैन फाइट इकोनोमिकल कॉलोनियलिज्म आगे काले 100 वर्ष तले लोक जाकर देश मान कंट्रोल करते आज तुम न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज कंट्रोल कर टोकियो स्टॉक एक्सचेंज कंट्रोल कर ब्रिटिश स्टॉक एक्सचेंज कंट्रोल कर युद्ध मारिदेव समस्त लोग मारिदे पारे ना नहीं आज कौन है पाकिस्तान जो तुम कहीदेल युद्ध जे पानी दिहब ना से कहीदेल तुम आकाश सीमा बंद देखले तो आज न्यूज पेपर दैट इंडिगो 8,000 कोटी टंका बूम गोटे दिन में सम 3.5% सब स्टॉक गला बुद्धिजी गले हम ना नहीं सब आड़े हम ना नहीं तारीफ हुआ रहीगला जो ट्रंप पकईदे सब आकाश निजर भयंकर भयंकर नष्ट चलती चाइनार भी नष्ट चलती सारा दुनिया समस्त हैरान इनफ्लेशन डिप्रेशन ऑल दैट स्टिक एगुड़ा आम एगुड़ा सब बुझी पारनु कहीं आम भाव युद्ध मान गुली मार किंतु लोक गुली मारिया दरकार पानी बंद करदे लोक मरीजे इस्राएल लोक जब बंद करदे बाहर कौन जिन आसपार ना से लोक से मरीजे कितने प्रकार कंट्रोल मारी तो ये धर्म कोठी किए करू कहा सपक्ष रे न्याय अछि ये एथि किए सृष्टि करिछि आपको मनुष्य सृष्टि कर मनुष्य सपक्ष रे धर्म अधर्म जीवन सुनंतु भगवान को विषय कथा कहया माने धर्म नुहे कि दुनिया विषय भाविबा अधर्म तो स्वामी जी मोर पर्टिनेंट क्वेश्चन आपन
ତ ଆପଣ ଯେତେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ଲାଷ୍ଟରେ ତ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧ ହବ ବୋଲି ନିଜେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ନା ନାଇଁ? ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସେଟା ସେଟା କଥା ସବୁତିକ ତୁମେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦାନ ସାମ ଦାନ ଭେଦ ଚାଲିଗଲା କଣ ଅଛି ବାଟ? ୟୁ ହାଭ ଟୁ ଫାଇଟ୍। ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧଟା ଲାଷ୍ଟ ରିସୋର୍ଟ, ଶେଷ ପନ୍ଥା। ହଁ ବଟ୍ ଟୁଡେ ଯୁଦ୍ଧ ଇଜ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ରିସୋର୍ଟ। ତ ଆମର ଦୁନିଆରେ ସବୁ ତ ଆପଣ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି ବା ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ପ୍ଲେସରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଯଦି ଭାବିବେ ଯେ ଧର୍ମ କାହା ସପକ୍ଷରେ ଅଛି, ଧର୍ମ କାହାର ସପକ୍ଷରେ ନାହିଁ ବା କିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ, ଧର୍ମ ଗୋଟେ କଣ ସେଇ ଧର୍ମଟା ଭାରି ଲୋଡେଡ ୱାର୍ଡ। ଗ୍ରାଭିଟି କାହା ସପୋର୍ଟରେ ଅଛି? ଗ୍ରାଭିଟି ଗୋଟେ ପାୱାର କାହା ସପୋର୍ଟରେ ଅଛି? ମଣିଷ ଜୀବନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ନିଜ ଦେହ ଆଉ ଘର ଏଇଠୁ ଘରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନା। ଛୋଟିଆରୁ ଲୋକ ଆରମ୍ଭ କରି ବିରାଟ ବିରାଟ କଥା ବୁଝ ଯାଉଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ପାଣିର ସତ୍ୟତାଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ସମୁଦ୍ର ପୁରା ପୁରା ପାଣି ନେବେ ଘର ଭିତରୁ ନା ଗୋଟେ ଠୋପା ନେବେ? ଗୋଟେ ମଲିକୁଲ ନେଲେ 2 atoms of hydrogen 1 atom of oxygen, ସେ ହେଇଗଲା ମଲିକୁଲ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ବ୍ଲଡ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ, ସେ କଣ ପୁରା ଡ୍ରେନ୍ ଆଉଟ୍ କରୁଛି ସବୁତିକ ରକ୍ତ, ବାଲ୍ଟିଏ ରକ୍ତ? 5 ml 10 ml ତାରି ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଟା ସବୁ ସେ ସାରା ଦେହରେ ଠିକ ସେମିତି ଅଛି। ସୃଷ୍ଟିଟାକୁ ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମଣିଷଟାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। କାରଣ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ମଣିଷ ଯାହାଟା କି ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଭିତରେ ରହୁଛି, ଆଉ କାହାରି ନାହିଁ। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁନିଆକୁ, ସୃଷ୍ଟିଟାକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ, ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରାୟ ନିର୍ଜୀବ। ଏଇଟା ନିର୍ଜୀବ, ଏ ଚୌକିଟା ବି ନିର୍ଜୀବ, ଏ ଦେହଟା ବି ନିର୍ଜୀବ। ଦେହଟାର କଣ କିଛି ଇଚ୍ଛା ଅଛି? ଦେହର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ନା। ଦେହର ରାଗ ଅଛି? ଦେହର ଭୟ ଅଛି? ଯଦି କହିବ କାହାକୁ ତ ମରିବାକୁ ଭୟ, ଦେହର ଭୟ ଅଛି? ମତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ମତେ ମାନେ କଣ? ମୁଁ ଭାବନାରେ ମତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ବୁଢା ହେଇଗଲି, ମୁଁ ଆଖି ଦେଖି ପାରୁନାହିଁ। ଆଖି କଣ କାନ୍ଦୁଛି? ମୁଁ ବୁଢା ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି ଦେହ କାନ୍ଦୁଛି? ମୁଁ ଏଇଟା ହଉଛି। ତେଣୁ ସେଗୁଡାକ ହଉଛି ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ସେଗୁଡା ନିଜ ଉପରେ ଭୟ ସେଗୁଡା ଆସୁଛି, ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଭୟ ହଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁନିଆରେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛେ, ସବୁ ଯୋଉମାନେ ଧର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ସେ କଣ କହିବେ? ଏଇଟା ହଉଛି ଦୁନିଆ, କାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବେକାର ଆଣୁଛ, ସେଗୁଡା କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ସେଗୁଡା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ସେ କହିବେ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ବେକାର। ସବୁ ଲୋକ ସେକୁଲାର ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି କଣ ମାନେ ଏଠୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚ, ସେଇ ଉଡାଜାହାଜ ନଉଛ ନା ନାଇଁ? ଉଡାଜାହାଜ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି? ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ନା ବୈଜ୍ଞାନିକ? ତମେ ଯାଇ କହୁଛ ମତେ ସବୁ ଠିକ ଠାକ, ଭଗବାନ ସବୁ ଠିକ କରିଦେଇছে, ହସ୍ପିଟାଲ କାହିଁ ଯାଉଛି? ସେ ତାକୁ ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କିଏ? ମଣିଷ। ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସୃଷ୍ଟିରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାବନା ଗୁଡାକ ଅଛି ମଣିଷ ସେଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ତେଣୁ ଦିଟା ଜିନିଷ ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସାଇନ୍ସର ବିଗିନିଂ କେମିତି ହଉଛି? ଡାଉଟିଂ ଦ ପରସେପସନ ଇଜ ବିଗିନିଂ ଅଫ ସାଇନ୍ସ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଦୁନିଆଟା ଫ୍ଲାଟ। ଦୁନିଆ ଫ୍ଲାଟ କିଏ କହିଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇଟା ଗୋଲ ହେଇପାରେ। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ରୋଗ ଗୁଡାକ ଠାକୁର କରୁଛନ୍ତି, ସେ କହିଲା ନାଇଁ ରୋଗ ଠାକୁର କାହିଁ କରିବେ, ନ ହେଇପାରେ। ସେ ଡାଉଟ କଲା, ଡାଉଟ କରିକି ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ, ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କଲେ, ଦେଖିଲେ ସେ ଭଲ ରୋଗର ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ଏକା ଭଳିଆ, ଯାହା ପାଖରେ ରହିଛି ତା ଗୋଟେ ଜୀବାଣୁ ଅଛି, ଯାହାର ଉପସ୍ଥିତିରେ ରୋଗ ହଉଛି, ଯାହାର ଉପସ୍ଥିତିରେ ରୋଗ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଏଇଟା ନ ଜାଣିଥିଲେ ସେ କଣ କହୁଥିଲେ? ଭଗବାନ ରୋଗ ଦଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ, ଛୁଆବେଳେ କଣ ଦିଅ, ଗାଁରେ ହଇଜା ଆସିଲା ମାନେ ଭାଜା ଭାଜିବ, ଇଏ ବାଜିବ, ସବୁ ହବ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ବଳି ପଡିବ, ମା ଆସୁଛନ୍ତି 10 ମୁଣ୍ଡ ନେଇକରି ଯିବେ। ଲୋକ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ବି କମ କମ ବି ହଉଛି, ଆଉ କରିବେ। ଯୋଉ ସେଇ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କ ଭୟ ଥିଲା। ଆଜି ତ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ମାଇଲେ କଲେରା ଗଲା, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନରେ ପୁରା ବସନ୍ତ ଉଡିଗଲାଣି। ତେଣୁ କଣ ହଉଛି? ଯଦି ଆମେ ହଉଥିଲୁ ଭଗବାନ ଦଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭଗବାନ ଡରୁଥିଲି, ମୁଁ ଯଦି ସିଏ ଯାହା ଦଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ମାରିଦେଇଛି, ଆମର ଭଗବାନ କଣ ଦରକାର? So that is where begins your honeymoon with the disbelief. ସେଇ ସେ ଲୋକମାନେ ଭେରି ସେକୁଲାରିଷ୍ଟ, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ସୋ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେକୁଲାରିଷ୍ଟ, ରିଲିଜିୟସରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜାଗା ବି ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ରିଲିଜିୟସ ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ୟା ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସଟା କାହାର? ଦୁନିଆର, ସୃଷ୍ଟିର ନା ସ୍ରଷ୍ଟାର ନା ମଣିଷର? ମଣିଷର। ମଣିଷର ବିଶ୍ୱାସଟା ହଉଛି ମଣିଷର, ଅବିଶ୍ୱାସଟା ହଉଛି ବି ମଣିଷର। ବିଶ୍ୱାସର ଅର୍ଥ କଣ? ଗୋଟେ ଭାବନା ତମକୁ ଦିଆହେଲା, ଆପଣ କହିଲେ ସେଇଟା ସତ୍ୟ ହଉଛି, ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ନା ସେ ନାହିଁ। ଏଇଟା କିଏ ନାହିଁ କରୁଛି? ମଣିଷ। ମଣିଷ ମାନେ କଣ? ଦେହ କରୁଛି।
ଆଖି କରୁନାହିଁ ନାକ କରୁନାହିଁ ଭାବନା ଏ ଯେ ଭାବନା ଗୁଡା ରହୁଛି ମୁଁ ସେଇ ଲୋକ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିବ